Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil 'alamin. Syaraha Allahu bis-sudur wa nara bihi al-'uqul. Wa fataha Allahu bihi a'yunan 'umyan wa adhanan thumma wa quluban ghulfa. Fa salatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Wa man istanna bi sunnatihi wattaba'a hudahu ila yaumi liqa'ih. Usikum nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu 'azza man qa'il fi muhkami tanzilihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana ya rabb ya rabbal alamin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatik wanshur 'alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Taib ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini ikhwah, Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Kita bermohon dan bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga setiap langkahnya kita menuju tempat ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, dan Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam surganya. Dan bermohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala semoga Jumat ini masuk di dalam sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu ila al-jum'ah mukaffaratun ma bainahunna idza jutinibatil kaba'ir. Dan kita bermohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala semoga duduknya kita di Jumat ini menghapuskan dosa-dosa kita yang kita lakukan pada pekan-pekan yang lalu. Amin ya mujibas sa'idin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita peruntukkan buat para istrinya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang senantiasa istiqamah dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah menjadi kebiasaan para nabi dan para rasul ketika mereka usai untuk melakukan amal ibadah, ketika mereka usai untuk melakukan amal soleh, ketika mereka usai untuk melakukan perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka mereka bermohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala semoga Allah menerima amal-amal mereka. Kita lihatlah bagaimana tutur Al-Quran di dalam Al-Quran. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala bertutur di dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Kita disuruh oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mengingat suatu kisah, yaitu ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ketika sudah usai untuk mendirikan bangunan Ka'bah, maka yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam adalah Rabbana taqabbal minna. Ya Allah ya Rabb, terimalah amalan kami. Ini yang berkata adalah Nabi Ibrahim, yang disebut oleh para ulama sebagai Khalilullah, kekasih Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai ambul anbiya, itu bapaknya para nabi, karena seluruh keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam adalah menjadi keturunan para nabi dan para rasul, termasuk adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Nabi Ibrahim alaihi salam saja ketika sudah usai untuk melakukan perintah dari Allah tabaraka wa taala, maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah ya Rabb, terimalah amalan kami. Dan bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika sudah usai kemudian melakukan suatu amal ibadah, termasuk ketika sudah usai melakukan majelis ilmu bersama dengan para sahabatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah tabaraka wa taala.
Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai untuk melakukan sholat maktubah, maka salah satu doa yang diucapkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma inna nas'aluka, ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan-amalan yang telah diterima. Artinya sekelas Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam saja masih bermohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar amalannya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Makanya itu ikhwati fillah rahimakumullah, kemudian turun ayat di dalam surat Al-Mu'minun. Allah Tabaraka wa Ta'ala bertutur, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan ketika orang-orang yang mereka itu memberikan apa-apa yang mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka itu takut. Ketika ayat ini turun ikhwati fillah rahimakumullah, maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Wahai Rasulullah, apa maksud ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah? Ahwa ar-rajulu alladhi yazni wa yaslik wa yashrabul khamr. Apakah ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah itu diperuntukkan bagi mereka-mereka itu yang mereka berzina? Dan apakah diberikan kepada orang-orang yang mereka itu mencuri? Dan apakah diberikan kepada orang-orang yang mereka itu yashrabul khamr, yaitu meminum khamr? Maka Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya binta Abu Bakar, tidak seperti itu wahai anaknya Abu Bakar, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakinnahu ar-rajul yasum wa yatasaddaq wa yusalli wa huwa yakhafu alla yataqabbalahu minhum. Dan ayat itu walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah itu diperuntukkan bagi mereka-mereka itu yang mereka itu berpuasa, bagi mereka-mereka itu yang mereka itu bersedekah, diperuntukkan bagi mereka-mereka itu yang mereka itu salat, wa huwa yakhafu alla yataqabbala minhu. Namun mereka itu takut ketika salat mereka, sedekah mereka, puasa mereka tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka turun ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Di ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memakai innama. Innama dalam ilmu lughah itu adalah adatun lil hasr, yaitu kata pembatas. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya menerima amalan-amalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika ayat ini turun, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, maka banyak ulama berkomentar tentang ayat ini. Termasuk adalah seorang ulama bernama Fudalah bin Ubaid. Ayat ini turun innama yataqabbalullahu minal muttaqin, maka Fudalah bin Ubaid rahimahullahu taala mengatakan, li an akuna a'lam anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbatin min khardal ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Ketika ayat Allah turun innama yataqabbalullahu minal muttaqin, maka Fudalah bin Ubaid mengatakan, li an akuna a'lam, seandainya aku itu tahu, anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbatin min khardal, seandainya aku tahu bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima amalku walau sekecil biji dzarrah, ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha, dan itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Ibnu Dinar rahimahullahu taala mengatakan, al khaufu 'alal 'amal alla yataqabbal ashaddu minal 'amal. Ketika takut amalan itu tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata Ibnu Dinar, asyaddu minal 'amal, itu lebih aku cintai daripada terus-terus beramal. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, wa kana ba'dus salaf, dan sebagian ulama-ulama salaf mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum syahra Ramadan. Sebagian ulama salaf mengatakan mereka itu berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala 6 bulan sebelum masuk pada bulan Ramadan. Mereka bermohon agar Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkaruniakan mereka agar masuk pada bulan Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata ashhur
ayyataqabbalahu minhum. Dan 6 bulan setelah keluar dari madrasah Ramadan, maka mereka berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doanya apa ikhwah? Agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima amalan-amalan mereka yang mereka lakukan pada bulan Ramadan. Makanya itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu karramallahu wajhah, ketika di malam akhir bulan Ramadan, termasuk nanti malam ikhwati fillah rahimakumullah, di akhir kita di penghujung Ramadan itu, Ali radhiyallahu ta'ala anhu sampai berteriak di kota Nabi, di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali mengatakan, man hadzal maqbul fanuhanni wa man hadzal mahrum fanu'azzih. Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan di akhir bulan Ramadan di malam itu, setelah itu kemudian salat Idul Fitr, beliau mengatakan, man hadzal maqbul fanuhanni. Siapakah orang yang kemudian amalan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, fanuhanni, maka kami akan mengucapkan selamat kepadanya. Wa man hadzal mahrum fanu'azzih. Dan barang siapa yang mereka itu amalannya tidak diterima oleh Allah, fanu'azzih, maka kami akan mengucapkan belasungkawa kepadanya. Dan ini pula diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan diucapkan pula di akhir-akhir bulan Ramadan. Dan diucapkan pula dan beliau teriak di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadzal maqbulul laila fanuhannih wa man hadzal mahrumul madudul laila fanu'azzih. Ayyuhal maqbul hani'an, ayyuhal mahrumul mardud jabarallahu musibatak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di akhir bulan Ramadan mengatakan, man hadzal maqbulul laila fanuhannih. Wahai orang-orang yang mereka itu diterima amalnya pada hari ini, pada malam ini, fanuhannih, maka akan kami ucapkan selamat kepadanya. Wa man hadzal mahrumul mardudul laila fanu'azzih. Dan barang siapa yang malam hari ini amalannya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan kami ucapkan belasungkawa kepadanya. Ayyuhal maqbul hani'an. Wahai orang-orang yang diterima amalnya, hani'an, selamat kepadanya. Ayyuhal mahrumul mardud jabarallahu musibatak. Dan kepada orang-orang yang tidak diterima amalnya, maka semoga Allah memberikan musibah kepada kalian. Itulah kalimat para ulama salaf, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, perkataan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dari itu ikhwati fillah rahimakumullah, kita bermohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga di Ramadan ini Allah terima amalan-amalan kita ikhwati fillah rahimakumullah. Maka sering-sering berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbana taqabbal minna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wattaba'a hudahu ila yaumi liqa'i. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu 'azza min qa'il fi muhkami tanzilihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'al khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i
منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة يا رب. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم إنا نسألك ونشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى. اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم زلزل أقدامهم بقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان وفي كل زمن بقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب. اللهم يا ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب. اللهم يا ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا في هذا العام في شهر رمضان يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.